ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର କଣ କଣ ପଡ଼ିଛି ଘାଣ୍ଟରେ ଆଳୁ କଖାରୁ ଟମାଟର ହଁ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ଘାଣ୍ଟ କରା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଲାଇନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ହେଲେ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କି ଗରମ ଭାତ ଖାଇଦ ଫସ ଫସ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଜୁଳି ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ରିସି ଆଣିକି ମତେ ଦେଲା ରାମ ବାରି ଗଛ ପୁରୁଣା ଘର ଗଛ ମିଠା ଅଛି ବେଶ କଷନା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। हाय हेलो नमस्कार मो संध्या आपण मान को मोर ऋषि पाणी चैनल को स्वागत टाइम आसी पाखापाखि 9:30 प्लस है मुझे वीडियो स्टार्ट कली कारण सका आज बहुत सारा काम था काली राति तो वर्षा होता वर्षार सब कौन भिजी जाइए बाहर सब उदा आउ सका उठिकी फ्रेश होगी आग झाड़ू झपट करदेली आंच लगेदेली आंच लगला मुंड कुंडे ब्रश कर खाई पीके आउ फ्रेश फाश खाई पीके लुगापटा छातर सुखेदेली बहुत सारा काम था बासन माजिली आज सका सका कौन घटना घटी मुझे निश्चित कहि पूर्व कहीदे चैनल जो मैंने मोर नुआ अच्छा प्लीज लाइक कमेंट शेयर भल पाइबा देवे आ सब्सक्राइब करदे खास कर चैनल मोर जो नुआ अच्छा आ चलतु देखु यही नुआ बोगुटी किए देखु ये नुआ बोगुटी चल चल पलैगला एतिकी आप गेस कर कमेंट कहे आती नुआ बोग देखु टे देखदेलु देखते कमी नाची नाची पलैला ए नुआ बोग ऋषि दाई सका स्कूल जाइला शनिवार स्कूल थिला सी ए स्कूल रू आसिकी गोटे मुंडरे गोटे पुछाड़े मुंडेकी आसिकी मो वीडियो रे पड़े आसी मुझे नुआ बोर्ड किए चिन्ह तो यहाँ है मो पुतुरा ऋषि आज कौन घटना घटला मुझे आपको कहूँ देखु आज तो हूँ शनिवार आज कार गोटे गाड़ी कौन है रास्ता नलकर पा पीऊँ क्या ना आमर ये स्कूल अच्छे चाचा झीर आम घर 5-7 घर छाड़ी आने छोट छुआ मानकर पूरा 10टा ना 10:30 छुट्टी हो जाऊँगी आउ से जो मैंने अभिभावक आसुँच छुआ मान नहीं जाऊँच आप जहाँ को शसा करुचे नलकू अच्छे पा पीकी जाऊँच आम झरकार तले बस देख रास्ता को झरका चलतु कौन घटना घटना घटला आज हूँ शनिवार शनिवार जेहेतु आज मो पुतुरा माने सान भाईर पुआ हापी से स्कूल बाहर तापर से जाइला गाधुआ घर को लाट्रिन जाइला आसूला तार बालांस नक चप्पल खसीगला फल से कड़े मुह मारिकी जो मैंने पछपर बाड़े हो पड़गला आ हाथ गोड़ सब पीड़ा हो जाए स्कूल बाहर भाज पट्टा तैयारी कर रखी स्कूल जावाई हेले से गला ना कारण तार पीड़ा परास होगा खसीगला छुआ नुक कांदिला बहुत जोर से सका उठला सेपट को जाइली धुई मुह धुई कहली कौन झगड़ा कांदुचे कौन कांदुचे देखला खसी पड़ी आउ विश्वास करेंगे मैं मनीष जीवन केत कौन हम किसी कही होनी माने मो पुतुराटी बहुत कांदिला बुझे सुझे बहुत रिक्वेस्ट कली पुअरे आउ देखिकी चलू कौन कर खसी पड़ा आ भाज मेडिसिन लगेदेले पछ कर जो खुआ यहाँ पीड़ा हो गला आ से स्कूल गलानी तार जो पट्टा कराई आलू पट्टा मो सब गाधी पाधी फ्रेश होगा खाईदेली आमती छुआर कार मुँह टेंगा शनिवार एमती अघटन घटला भारी मनीष जीवन विश्वास करें घर बाहर माने माने केत कौन हम किसी कहीहबनी तेणु ये कली जुगे मनीष माने जीवन टाक माने पानी छड़ेला भाया मनीष जीवन बंचुची माने पानी पुटुका भाया मनीष जीवन से भाया आमती आमर तो रोषेबास आरंभ हो सारे सका तो खियापिया सारी बासन कुसन मजा है वर्षा तो टे फिरफिरी हो लुगापटा सुखाऊँ पुणी तुड़ी आनुची छात पर जाऊँगी बाहर आम तो घर कम चली एमती सब टे हो चलते देखा आम कौन सब रोषे चलती चलते मुझे आपको टे सेयार करी निश्चिंत देखु मोबाइल बसई खुशी चार्ज बसई चलतु जा बाहर देखु पाग मो चप्पल कड़े लगे चप्पल आने बिना चप्पल चली पारे मो पाद सूक्ष्म पड़ेगला गोटे छुआ
चलतु देखा आमर बाहर पानीपाग केमती आज ठंडा ठंडा लगुच देखो मेघ ढांकी रखी घर कम चली ताजा सेटरिंग देखो ये सिमेंट टे देदेचे देखु आम चेयर पड़ी गाड़ी रखी ना आज लाइन टा पड़ गला पड़ लाइन देखु आमर रोषेबास चलती डाली बस डाली के आलू सीधे सीधे डाली ना आलू भजा हम सरिष कटा चलती आमर ये सारे भात हो सारे ये डिक्ची देख मजा पड़ी बुट डाली तेल रखाई आमर ये हट डाली हो सारी आए भात हो सारी से प्रेसर में आलू सीझुची लाइन टा कटे दिया कौन आलू सीझे तरकारी और बुट डाली तरकारी बस सांग मैंने मुड़ा डाली कह घाट तरकारी बसी मुझे जानी डाली हो सारा देखो ये आमर लाइन तो ना कटी इनभटर अच्छी आम लाइन दिन कड़ा देनी आटा दे जेहतु घर अंधारिया अंधारिया देखा देखो आमर आटा सिमेंट आटा आटा कथा गरम कर देखु केमती आमर कौन कौन पड़ी घंटे आलू कखारू टमाटर हाँ सब पड़ी घंटा कर लाल लाल देखो देखा लाइन ना जेहतु अंधार दिखे भल देखा घाट तरकारी की गरम भात खाई फस फस देखो सांग मैंने आमर पिजुड़ी कटा हो गचर होता दीटा पिजुड़ी देखो पिजुड़ी चलत खाइबा मिठा 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 कषा के मिठा गला पिजुड़ी मिठा देखो सांग मैंने पिजुड़ी आम गचर होता ऋषि आनी मत देला राम बारी गछ पुराणा घर गछ मिठा अच्छे बेस कषा बढ़िया टेस्ट तो देखिए आम तरकारी रेडी होगा देखा लाल लाल पुणिया प्रेसर बसर क्या करू प्रेसर कौन करू पिज बुट भजा तो आमर आलू भजा तैयारी देखो सांग मैंने ये पुणी आ गए पिजुड़ी आनीगला आम गचर कमी छोट छोट छुआ खाईदे ना बढ़िया मिठा खाइए देखो आलू भजा सांगे बुट डाली पड़ी पका पड़ा हल्दी गुंड लंका गुंड मसला खाऊ सादा नेला चलो राइस पड़ा खराटा लुण ताप पड़े भल स्वाद लुण पड़गला
ଆଳୁ ଭଜା ରେଡି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମା ଆଡ଼େ ଶୋଇକି କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। କ'ଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ହାଇସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଗଛ ତୁ ଦେଖିଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଡ଼େ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମତେ ଷାଠି ଲାଗେ ପିଅନ ସେଇ ତ ବାପାରେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଯୋଉ ହାଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛୁଆ ଦିନ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଏମା ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ମାଉସୀ ଆଣିଦିଏନି ଆମ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ପିଜୁଳି ନାଇଁ ଗୋ ଲାଲିଆ ଲାଲିଆ ଆଉ ହେରା ବିହନ ନାହିଁ ଜିତ ନନା କଲା ଆଉ ନାହିଁ ଲୋ ଝିଅ। ତୋ ବାଡ଼ିଟା କିଏ ଖଟରେ ରଖିଛି? ହେଇ ଖଟରେ ଦେଖୁନ ଏଠି ଖଟରେ ବାଡ଼ି ରହିଛି ଏଇ ପିଲା ନା ରିସିକି ଆଉ ମୋ ମାଆର ବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ନାଇଁଲ ବାହାର କୁଆ ଯାଇନୁ ଆସିଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ସକାଳ 9ଟାରୁ କଟିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଆସିନି ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ଇନଭର୍ଟର ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବି ବସି ବସି ଏମିତି ଆସିଲି ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ଝରକାରେ ଏମିତି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଏଠି ହେଉଛି ସୁଲସୁଲିଆ ବର୍ଷା ହେଲାନି ଉଦା ହେଲାନି ମାଟି ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁନି ହେଲେ ବି କାମ କଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଏଇଟା ବସିବି ତାପରେ ଆଉ ଯାହା କାମ ଅଛି ଟିକେ ସାରିଦେବି। କାମ ମାନେ ମୋର ବାସନ କୁସନ ଦୁଇଟା ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଡିକ୍ଚି କଡ଼େଇ ପ୍ରେସର ଏମିତି ଟିକେ ମାଜି ମୁଜା ଦେବି ମାଜି ମୁଜା ଦେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ତାପରେ ସାନ ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିବ ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ତାପରେ ଶୋଇବି ତାପରେ ଉଠିଲେ 4ଟା ବେଳେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପୁଣି ସିରିଏଲ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିବି ଏମିତି ଦିନ କାଳ କଟିଯାଉଛି ସମୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି କେମିତି କଟିଯାଉଛି ଆଉ। ଆଜି ପାଗଟା ବହୁତ ମସ୍ତ କରିଛି କାରଣ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଛି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ତ ଏତେ ଗରମ ଯେ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ହୁଏନି ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହୁଏ ମାନେ ବସିଲେ ତ ଝାଳ ଖାଲି ପୁରା ନିଗିଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ତଳ ଗୁଡ଼ ଯାକେ ଏମିତି ଗରମ। ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଖରା ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଖରା ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଖରାଟା ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଖରା ଯୋଉଆଡ଼େ ଶୁଣିଲେ ଖାଲି ଖରା ଗରମ ଯୋଉଆଡ଼େ ଶୁଣିଲେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ବି ଟିକେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ଲୋକମାନେ ରହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାନେ ଖରା ଏ ବର୍ଷ ଗରମ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ପୁରା 45 ଡିଗ୍ରୀ 87 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏବେ ତ କମି ଯାଇକିରି ପୁରା 25-28 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 45-87-50 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଝିରେ ଦେଖାଉଥିଲା ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେ 15 ଜଣ ନା 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମରିଗଲେ ମାନେ ଏତେ ଖରା ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇକି ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନାହିଁ ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଅନେଇଥିଲେ ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଏଥର ଜଲ୍ଦି ବି ଆସିଛି ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଯେଉଁ ତଳି ପକେଇଛନ୍ତି ତ ଧାନ ଜମା ଉଠିନି କାରଣ ଟିକେ ଟିକେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଯଦି ଡେଲି ଡେଲି ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷକୁ ତଳି ପୁରା ହେଇସାରେନି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଚାଷ ହେବ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର କେମିତି ବର୍ଷା ହେଇ ଧାନ ଚାଷ ଭଲରେ ହଉ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଧାନ ଚାଷ ଅମଳ କରି ଚାଉଳ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ।